Hello everyone, welcome back again. तो guys, आज भी आसी दे. आज तो बाय लोट आएगी ना आसी दे. तो आज तो की खाओ लासी कोइले मुर्गे आसी दे वो 2 kg. डोंगो लेग पीस आसी वो. आरो 4 किंग चिली आसी दे. आज तो चैलेंज कर रहे हैं. ताई सब खाओ ले पारो कासे. खाओ ले पारो ना. ए दुईटा पारो. आपने कुछ ना पास्ता खाई दियो बोले ना. तो चलो guys, ना खा आगे दे प्रे कर लो दे. इसे भूख लगा इनका सो वही तो सब खाओ पारो ना पारो ना आमी बड़ा डेंजर ऐसे दे दे आमी के खाना राजा कोई ना सब्सक्राइबर खान कुन दादा सभी आज ताई भी किन का खाओ तो भी जो सोचता था क्लास से दाल लो ना सब दाल दियो तो एक बार ना एक बार दाल देंगे ना इनको दे लगी है मैं लेते हैं ये चलो यस शुरू कर लो. नीचे तो रखिए स्पेस ने चलो चलो फर्स्ट बाइट कर लो लॉन्ग लेग पीस पूरा चलो गाइस फर्स्ट बाइट चलो ताई तो सही खाओ ले बेसी भूख लाग्यो ना किन का चाहिँ A1 A1 भुक त हामी बेसी बिहाबाट लाग्यो अरे पाइन वाउ किन का चाहिँ गुम्बो किंग चिली ना खाओ खाएको त शुरू करो हामी त बोइ लाग्यो किङ चिली ला जाला सुधा वाह वाह 오늘 누나 आपने दुईटा खाओ पारो ना किंग चिली हाय हबा हामी त पास्ता खाऊ होस् न ए तो मुख बहादुर आछ तो पाइन हेलो दे kallo
गाइस कौन पूरा डेंजर खाइছে कमेंट कर सकते बोले तो सोडा है इसमें क्या आप बा डोलू ना चलवा सब्जी किन लागছে করুন না ফার্স্ট एकदम मजा कौन में खेता वाला पड़ा सब्जी दे तो आपने क्या कैसा लगा कुकुम्बर सब्जी से जल तो दिसे दे बा छोटो राइस नहीं सही ना नहीं खाओ बार वो से बुझल बाबा Oh my god. जानना है पानी भी गिरा है सब आज तो रेन mukbang हुई जैसे ग्रीन चिली रहेगा खाना माती खाबी मुझे बात करी ये तो अपना सोए तो ना चिल्लो ए 50-50 ग्रुप है या 50 ऐसे नहीं तो आबा आगे दे दो ओलो कोकोडे बात था कभी तो घूमते हो जाओ इनका कोई था कि इधर साइड तो नोबो दे फाइन करो दे हस्बैंड एंड वाइफ लोग आई ना तो ना पारो हो गए नो लेकिन का नेक्स्ट टाइम मैं होना ना तो Kumalakan. Ano ang gagawin?
खत्म तो खत्म बोले बैकग्राउंड साउंड भी अलग हो रहा है तो गाइस मरम मन बिया ना पाई तो हमें भी उपाय नहीं लाइन घोड़े बस ना कौन बात आलसी लगी था जो सब राजा मुर्चा डाले ना खाई ना अपने खाए हमें जो ना पारे तो अपने इनका खाओ ले ये तो 1 बाइट है सो 1 बाइट को दिया ये भी शॉर्ट है ज़्यादा आज तो पानी भी गिरा है तो मोला ना कौ दे तो गरम ऊपर वाला पानी पता बहुत हो रहा है लोग आरु डांगर पानी आले ना kita ada modal king chili lah season আছে না রাজা মজা নানা জাল বিছাইছো पासीना तो लाइसे थे अपने ला poco raju la wala sida guys আমি তো সিলিন্ডার হইছে না পারো जबरदस्ती खा दो पीछे करने दिखता रहो खुश ना किन का खाइसे मजा ना नेक्स्ट वीडियो दाइबो ना तो एंडिंग कर दो दे कोता गुरोले ना पर हो जे गाइस तो चलो गाइस बेसी बाल बड़ा खाइ दिस दे 2 केजी मांस थाकी दे 2 जन बड़ा पूरा उड़ाई दिसे तो चलो आज ला भिडियो एदार एन्ड कर दियो तो नेक्स्ट भिडियो दे लग करो ना चलो बाय बाय